मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से आपको पता ही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग अकोमोडेशन के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से क्या सूरत हाल है? यहाँ पे हमने जिले में 6 जगह चुनी है। और कितने वैक्सीन आपने अभी तक लगाए हैं जिला में? जिले में तो टारगेट बहुत बड़ा है क्योंकि 9 लाख के करीब की आबादी है। टारगेट करने की जरूरत है जहाँ तक मुझे हिदायत दी गई है। ग्लोबल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान यूनुस परे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी शदीद जो लहर है वो बदस्तूर जारी है और जहां तक वादी कश्मीर की बात करें, यहाँ वादी कश्मीर के साथ साथ वस्ती जिला बड़गाम में भी कोरोना वायरस ने अपनी छाप बदस्तूर डाली है और यहाँ से केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। परसों हमने देखे 386 केसेस सामने आए और कल 271 के आसपास केसेस सामने आए। इन बातों पर आज हमने सोचा कि महकमे के डिस्ट्रिक्ट सरबराह चीफ मेडिकल अफसर से बात करें कि मौजूदा सूरत हाल क्या है बड़गाम में। और इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है चीफ मेडिकल अफसर बड़गाम जनाब डॉक्टर तजम्मुल हुसैन खान साहब। तजम्मुल साहब, सबसे पहले ग्लोबल न्यूज में आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे पहले मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त बड़गाम जिले में कोविड के हवाले से? जिस तरह से आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इसका सर्ज हो रहा है, तो हमारे यूटी में भी हो रहा है, तो इसी तरह से हमारे जिले में भी हो रहा है। तो इसका सर्ज हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड हाइजीन का पालन करें और सबसे ज्यादा वो वैक्सीनेशन अपने आप को कराए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो खामखा लोग अपने घरों से भीड़ भाड़ इलाकों में ना निकले, खुसूसन वो जिनकी कोमार्बिडिटी है, यानी कि जो 60 साल से ऊपर है या जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं या सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम है, यानी किसी को फालिज या कुछ हुआ हो, तो या डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, वो ऐसी तरह से घूम फिरे ना, घरों में ही बैठे तो तब निकले जब उनकी जरूरत हो। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपके यहाँ पे कोविड सेंटर जो आपने मुकर्रर किए हैं बड़गाम जिले में, ये कहाँ पे आपने तैनात किए और अकोमोडेशन के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से क्या सूरत हाल है? यहाँ पे हमने जिले में 6 जगह चुनी है। जिस तरह से PSC पटकूट है या परिसाबाद है जी, या डाडोमपुरा उफरू है, डॉक्टर्स हॉस्टल यहाँ बड़गाम में, यहाँ पे हमने 12 बेड रखे हैं। तो और सबसे ज्यादा हमारा DCSC छानपुरा है जो कि जिला श्रीनगर के तहत आता है, लेकिन हमको अपने हुक्मरानों ने वो हमारे लिए दिया है कि ताकि हम वहाँ पे मैटरनिटी भी चलाएं अपने जिले के लिए, और जो भी कोविड पेशेंट्स है हमारे जिले के, इनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत हो, क्योंकि वहाँ पे हाई फ्लो ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, तो वो वहाँ पे हम इस्तेमाल करें। वहाँ पे हमने अपने जिले से ही स्टाफ रखा है, तो हम यहाँ पर मैटरनिटी फैसिलिटी देते हैं। एक तो अपने जिले को तो है ही, तो दूसरा पुलवामा जिले को भी दे रहे हैं। तो तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी पेशेंट्स हमारे LD से बाकी जिलों से आते हैं, जो भी वहाँ पे पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको भी हम सुविधा पहुँचा रहे हैं जब हमको बेड की फैसिलिटी होती है। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बताना चाहेंगे कि आपको कितना टारगेट है वस्ती जिला बड़गाम में, तो अभी तक क्या सूरत हाल है और कितने वैक्सीन आपने अभी तक लगाए हैं जिला में? जिले में तो टारगेट बहुत बड़ा है क्योंकि 9 लाख के करीब की आबादी है। जो भी हमको ऊपर से गाइडलाइंस मिलती हैं या हमको डायरेक्शंस मिलती हैं, उस हिसाब से ये शदुमत से जिला बड़गाम में जारी है। माशाल्लाह हमको यहाँ पे पहले से ही लोगों ने ताउन देना शुरू किया, क्योंकि हमने यहाँ पे IC की कैंपेन चलाई, हमने यहाँ पे माइकिंग की, हमने लोगों में अवेयरनेस दी। मेरे जिला तरक्याती कमिश्नर ने इन्वॉल्व किया जिले के जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स है उनको, तो उन्होंने भी इनके सिलसिले में जानकारी दी। जिले में जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स है उनने हमारे साथ ताउन किया, हमारे पुलिस ने इसमें अदा किया। तो हमारे वॉरियर्स जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत मशक्कत की। तो हमने यहाँ पे जिले में अभी तक 1.5 लाख लोगों को ये वैक्सीन हमने मुहैया की। इसमें हमने हेल्थ केयर वॉरियर्स है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है और बाकी भी जो भी हमारे 45 ईयर्स और 45 ईयर्स अबव 60 और 65 ईयर्स अबव उनको दिया है। अच्छी बात है कि अभी तक आपने जो वैक्सीन लगाया है। तो तजम्मुल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक खुसूसी मीटिंग बुलाई है और उसने तमाम CMOs को उसमें मीटिंग में बुलाया गया और आप भी मीटिंग में थे, और क्या कुछ हिदायत दी गई है वहाँ पे?
مجھے ہدایت دی گئی کہ تھوڑا سا ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ کووڈ کی زیادہ سرج ہو رہی ہے۔ کووڈ کی زیادہ سرج اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہم کیسوں کو نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹارگٹ سیمپلنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ضلع میں آج تک 51-52 کے قریب مائکرو کنٹینمنٹ زونز ہے، وہاں پہ ماس سیمپلنگ تو چل ہی رہی ہے اور یہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ آج بھی شام تک یہ کئی اور بھی بنانے پڑیں گے میرے ضلع ترقیاتی کمشنر کو۔ تو اس سلسلے میں ہم کو ہدایت دی گئی کہ جو بھی ہماری بیڈ کیپیسٹی ہے ان کو کوشش کی جائے کہ وہ بیڈ کیپیسٹی بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ انوالو کریں اپنے جو ہمارا عملہ ہے اس کووڈ کے سلسلے میں، اور نان کووڈ ایکٹیویٹی بھی چلانی ہے۔ اس کی بھی ہم کو ہدایت دی گئی کہ نان کووڈ ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ چلانی ہے۔ جرائی تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر جو بھی ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہیں، تو انہوں نے اس سلسلے میں جو روٹین سرجریز وہ بند کی ہے، ایکسپٹ ایمرجنسی سرجریز، جس میں سیزیرین سیکشنز آتے ہیں یا نارمل ڈیلیوریز آتے ہیں یا کوئی سرجری جس طرح سے اپنڈیسائٹس ہے یا اس کے علاوہ ہیموپیریٹونیم یا باقی چیزیں ہیں، وہ سرجری جو بھی ہے وہ چلانی پڑیں گی، باقی کولڈ سرجریز تو بند ہو گئی۔ آپ نے سرجریز کے حوالے سے بات کی، ایک سی ایم او بڑگام کے حوالے سے ایک آرڈر سامنے آیا اور آپ نے وہ پاس کیا ہے، تو آپ اس میں لکھا ہے کہ این سی جو پیشنٹس ہیں آپ بڑگام ضلع کے تمام ایس ڈی ایس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بڑگام ہاسپٹل میں ان کو ریفر کیا جائے۔ کیا کچھ وہاں صورتحال ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اسٹاف کے حوالے سے، یہ جو اکاموڈیشن کے حوالے سے کیا کچھ وہاں پہ کچھ نیا انتظام کیا گیا اس حوالے سے؟ میں نے یہ سرکولر اس لیے جاری کیا کیونکہ دباؤ جو ہے ہمارے پورے ضلع میں جو بھی دباؤ ہے وہ ہمارے ایس ڈی ایچ پہ ہے۔ ایس ڈی ایچ پہ بھی ہم جو اوبسٹیٹک اور گائنی سرجریز ہیں وہ چالو رہیں گی، لیکن آڈ آورز میں اسٹاف کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ہم کو اب کووڈ کے منسلک اسٹاف کو انوالو کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کامن پول جو بنایا ہے تو وہ ضلع ہسپتال ہے، جس طرح سے باقی ضلعوں میں بھی ہوتا ہے کہ ضلع ہسپتال ضلع کا تاج ہوتا ہے۔ یہاں پہ 24/7 جو ہماری میٹرنٹی سروسز چل رہی ہیں، میں نے باقی جو میرے بی ایم اوز ہیں ان کو ہدایت دی ہے کہ شام کے وقت 4 بجے کے بعد اگر ان کو ایسا پاسبل نہ ہو وہاں پہ ان کی سرجری کرانا، تو وہ ضلع ہسپتال بھی بھیج سکتے ہیں، یا وہ بھی پیشنٹ جو بھی وہاں پہ ان کے تھرو نہیں ہو سکتا ہے، چاہے ہائی رسک ہو، ہائی رسک پیشنٹس تو وہاں پہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے 4 بجے کے بعد، تو وہ یہاں ضلع ہسپتال میں بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ماہرین ڈاکٹرز ہیں اور ضلع میں بھی ہیں، تو یہاں پہ ہم نے باقی بلاک سے بھی سٹاف لیا ہوا ہے کہ تاکہ ایک ہی جگہ، تاکہ پیریفریز میں اور جو بھی ریفرلز ہمارے یہاں سے ایل ڈی جاتے ہیں یا باقی ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہ ان کا دباؤ کم ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی جو واریئرز ہیں وہ اس وقت کووڈ کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے بلاکس میں بھی 24/7 یہ سویدھا چل رہی ہے۔ میرا ماننا تھا کہ جو بھی ہمارے ایسے بیمار ہیں جن کی کوئی کمپلیکیشن ہو، وی کین مینیج اٹ ہیئر ان آور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بڑگام۔ دیٹ از دا تھنگ۔ آپ کا اسٹاف جو ہے، حالانکہ جو آپ کے ایف ایم پی ایس ڈبلیو جو ورکرز ہے، وہ خواتین حضرات جو میں نے کئی دفعہ دیکھی، چاہے وہ ہڑتال ہو یا کرفیو ہو، کل میں نے دیکھا ایک فوٹیج میرے پاس ہے، ان کے ہاتھ میں وہ ویکسین تھا اور پیدل سفر مارچ کر رہے تھے، کافی دور جانا تھا، لیکن کیونکہ کرفیو کوئی گاڑی نہیں چل رہی تھی، لیکن محکمہ ایز ڈسٹرکٹ لیول پہ ان ملازموں کو جنہوں نے ویکسین لگایا ہے، جو ان پر کام کر رہے ہڑتال میں بھی، کرفیو میں بھی کام کرے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے ایک اپریسیشن لیٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایس سی ایم او بڑگام ہونے کے ناطے آپ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس وقت تو موقع نہیں ہے کہ ہم سبوں کو اپریسیشن لیٹر دیں۔ اپریسیشن ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ واریئرز جو ہمارے بڑگام کے ہیں اور پورے ملک میں، خصوصاً ہمارے ضلع میں واریئرز آن جاب، سولجرز کو کوئی اپریسیشن کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سولجر چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، وہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وی نیڈ ناٹ ٹو گو فار اینی اپریسیشن لیٹر۔ اپریسیشن لیٹر ہم کو معنی نہیں رکھتا۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ پازیٹیو کیسز جو نکل رہے ہیں، یہاں یہ لوگوں کو بتائیے، یہ جو پازیٹیو کیسز جو نکل رہے ہیں، کیا ان کو ویکسین لگانا اتنا ضروری ہے؟ ویکسین لگانا تو ضروری ہے، کیونکہ میں مان رہا ہوں کہ جو بھی ایس او پیز ہے اس کے بعد ویکسینیشن، وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ ہائیجین اینڈ ویکسینیشن، دیز آر دا 4 things which we have to take care of۔ ویکسینیشن، ویکسینیشن اینڈ ویکسینیشن۔ ایوری بڈی 18 اور 18+
15 तारीख से वो शुरू हो रहा है। उनको चाहिए कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीनेशन के लिए निकलें, तो वही बचने की एक सूरत है। रोज पर रोज जो है वो केसेस यहाँ बड़गाम जिले में वो बढ़ते जा रहे हैं। आपकी क्या कोशिश रहेगी सीएमओ होने के नाते, और क्या मैसेज रहेगी यहाँ बड़गाम के अवाम के लिए? बड़गाम के गयूर अवाम से मेरी सिर्फ ये अपील है, मेहरबानी करके भीड़ भाड़ इलाकों में न निकले, खामखा अपने घरों से न निकले, SOPs का पालन करें और वैक्सीनेशन कराएं, और मेहरबानी करके अस्पतालों में खामखा रुक न करें वहां पर। और हमको लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि लोग हमको ताउन दें, क्योंकि हमको फोन पे फोन आते हैं कि जगह से स्टाफ उठाया, ये किया वो किया, ये तो हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। लोगों से मेरी मोदबाना अपील है, क्योंकि हमको आज स्टाफ की कमी है। वी नीड द स्टाफ। जो भी स्टाफ हमने उठाया है, हमने अपने लिए नहीं उठाया है, ये अपने लिए नहीं उठाया है, अपने लोगों की खिदमत के लिए उठाया है कोविड सेंटर्स में। जिस तरह से मेरे 6 सेंटर हैं, छानपुरा है, और ऊपर मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, हाल ही में DRDO की तरफ से यहाँ पे 500 बिस्तरों वाला एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें 125 ICU बेड्स लगेंगे, और बाकी जो बेड्स हैं वो कोविड के सिलसिले में लगेंगे। इसमें भी तो स्टाफ की जरूरत है। तो जब यहाँ पे महामारी है, कोविड की सर्ज है, स्टाफ तो अपने ही जिले से उठाना है ना। ये तो अपने ही लोग हैं ना, ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरा लहू है। मुझे इन लोगों को बचाना है, तो लोगों से मेरा ताउन है, वो हमसे ताउन करें, मेहरबानी करके हम जो भी कर रहे हैं अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। हमको कोई जान की परवाह नहीं है, हम लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार है, बट दे शुड कोऑपरेट विद अस, सिंपल इशू। थैंक यू। ये थे चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन खान। उन्होंने आज क्या कुछ कहा, और महकमे को इन बातों पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है, और यहाँ के अवाम को भी महकमे के साथ ताउन देना जरूरी होगा। ग्लोबल न्यूज के लिए यूनुस परी की रिपोर्ट।